Shalom, menjuah-juah, salam sehat, manbata krina, serayan Tuhan, di tengah-tengah klasis kuala langkat, ijapa pekam ringan, sope si benaken sermon khotbah minggu tanggal 10 Juli 2021, mari si pebulat ukur taras kita ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami, si tandai kami arah Yesus Kristus penebus kami enggo sikap guna dengkehken katandu. Ngerana kam Tuhan ajarindu kami, kam simreken kepentaran man kami, ibas kuasa kesah si badia, gelah nangasup kami ngantusi surah-surah Tuhan, bagi singena atendu pe idalankan kami ibas kegeluhan kami. Terpujilah kam Tuhan, arah Yesus Kristus reh kami toto man bandu. Amin. Serayan sini kelengi Tuhan, kata dibata si jadi bahan ogenta ibas paksa enda, tersurat ibas perbahanan rasul-rasul 10 siwa ayat 10 sada seh 20. Bagenda nina kata dibata, mari si pepayo raduras. Arah Paulus ibahan dibata tanda-tanda sengget si luar biasa. Alu nama kesapu tangan entah pe uisi enggo ipake Paulus kubabau kalak si sakit, malam pinakit janah darat pe setan-setan ibas kalak si setanan dari. Lid piga-piga kalak Yahudi erdalan-dalan, dahinam pelawas setan ibas kalak nari. Icuba kenam pelawas setan-setan alu make gelar Tuhan Yesus. Ni nama setan-setan ibas gelar Yesus diberitakan Paulus, kusuruh kam darat ibas kalak endanari. Kalak si erbahan si eda pituna anak sekewa, singakukan dirina imam simbelin kalak Yahudi. Tapi ngaloi setan-setan enina, Yesus kutandai. Paulus peku etah ise ia, tapi kam isekin kam. Irikep si setanan ia kerina, isin tak kena wisna semerigat jana iraukina dagingna seluka-luka. Maka kiam kerina kala ibas rumah kala si setanan enari lanai ruis. Kerina siringan Efesus subuk kalak Yahudi bagi pesilabo kalak Yahudi meteh kejadian indah. Jengang kalak kerina, janal kita kesi ereh terpuji na gelar Tuhan Yesus. Anterem kalak singgote man Yesus ereh janah i aku kena alu terus terang, maka gelgel nari ia make tabas-tabas. Anterem kalak silit kini gurunna maba pustakana cenar itu tungna i lebe-lebe jelma sinterem. Erga buku-buku kerina adi ijumlahkan 50.000 duit pirak. Alu cara si luar biasa indah rehbarna kata Tuhan dengan reh teremna kalak site sehijenda kata dibata. Serayan sini kelengi Tuhan ogenta ibas wari enda nurikan karena pendahit Paulus ibas meritakan berita si meriah ikuta Efesus. Adi si pepayo dai ibas ogenta enda perpulungan Tuhan. Iberikan man bantas ada gambaran situasi ikuta Efesus paksa si ija melala kel kalak si sakit. Janah kegeluhanna ipengaruhi kuasa-kuasa setan. Makana ibas latar belakang si bagenda rupa dahit pelaus setan jadi sada tren kel ibas kuta Efesus enda. Dengan sitik kalak si makekan kesempatan enda guna cari untung alu berprofesi sebagai si empelawas setan. Ibas sada dampar perpulungan Tuhan, si idah arah situasi si bageda rupa, berita si meriah gombar kel terberita. Arkiteken di bata ardahin, alu mereka tanda sengget ibas diri si Paulus, guna pepalem kalak sakit ras empelaus setan. Endas idah dai ibas ogenta ayat 10 sada 10:2. Tapi ibas dampar si deban, lid si tergelar anak-anak skewa, mekap kalak Yahudi, si dahina pelawas setan ibas kalak nari, adi ibas Alkitab bahasa Indonesia ikatakan ia metukang jampi, entah pe ahli mantra, entah pe tukang tabas-tabas, sidah da ijenda icuba kena pelawas setan, alu make gelar Yesus. Baci jadi dorongan si bageda rupa perpulungan Tuhan arkiteken go idahna luar biasa kel.
Pendahin si Paulus uga dibata makaikan ia rembarna berita si meriah. Makana icuba kena pelawas setan alu gelar Yesus alu tujuan guna keuntungan dirina. Gelah na baci min rembarna ka berita karena ia. Jadi ngesitu huna motivasinya makaikan gelar Yesus ibas ia pelawas setan. Tapi kaisi terjadi adina sini ibas ogenta indandai labo setan dai lawas dengan setan dai pesitik pelambiar nandangi anak-anak skewa indandai. Tapi si terjadi si idah ijeda malah isergang si setan dai ia itang-tang na ia alo alunina Yesus kutandai Paulus pekutah isi iya tapi kam isekin kam. Si terjadi perpulungan Tuhan setan dahi ngeri geperas ngelukai anak-anak skewa dai. Janah kiam ia lanai lit uisna lanai ruis kiam ia kerina biarna. Peristiwa enda barkel ikuta Efesus. Dengan peristiwa enda peturah kesadaran kala Efesus karena kaisi benar sila benar. Artinya kala Efesus ngongidah ugakin si benar makap arah pelayanan si Paulus si pakai dibata ia erkuasa guna pepalam kala sakit ras pelawas setan. Dengan kala Efesus pengongidah situasi sila benar, pendahin sila benar arah anak-anak skewa si makaikan gelar Yesus tetapi lah erkuasa pendahin erkitekan lid ije sila payu lid sila ngena ade Tuhan ije si endanggo lebih i angka kala Efesus paksa si subuh si Yahudi bagi pisila Yahudi ni nada ijeda sebab kai setan mengaku karena keberadaan Yesus karena kuasa Yesus. Makanya enda mesin peturah kini teken di tengah-tengah kegeluhan kala Efesus paksa si dengan kini terkena enda buka diri nak kubas pengakuan karena kegeluhan nasila payu. Mekap kegeluhan si erkawitan ras praktek kuasa kegelapan. Maka disidah dai ijen dan nina si gelgel nari make tabas-tabas ngaku iya. Git ia nading kenca. Dengan si lid kini gurun nadai enterem ia ibabana kapustakana jenari itu tungna lebih-lebih jelma si enterem. Enda mesti terjadi perubahan si terjadi. Ibas uga Tuhan enggo erdahin i kota Efesus enda. Terpujinya gelar Tuhan. Ada pertobatan kala Efesus paksa si perpulungan kekelengan Tuhan. Arah ogentas sekali enda. Erlajar kita. Kerina kita. Subuk kita serayan Tuhan bagi pewarga GBKP. Ipersingeti kita dengan erlajar kita. Maka si pemenang. Alu kuasa Yesus kap ngenca baci kita nalukan kuasa-kuasa kegelapan. Ugandai Paulus ipakekan Tuhan. Tuhan kap singkuhi sa ia. Tuhan kap si merekan manbana. Tuhan kap si erbahan. Maka lit tanda-tanda senggat si luar biasa. Arah pelayanan Paulus. Maka sapu tangan tapi uisi ngo ipakena pe eda baci jadi saluran berkat. Guna pepalam kalak sakit. Ras pelaus setan ibas kalak si setan nari. Jadi kita pe perpulungan Tuhan. Selaku anak-anak Tuhan. Singgo itebus Tuhan. Si enggo jadi si kerajaan Tuhan. Singgo ibabai Tuhan. Ibas kegeluhan sindekah nari. Ku kegeluhan si baru. Kita pe iberikan Tuhan kuasa. Kuasana. Tanda sengget ibas Tuhan nari. Guna kita empelawas setan. Guna kita nalukan kuasa-kuasa kegelapan. Si erdahin di tengah-tengah kegeluhan ta. Perpulungan kekelengan Tuhan. Kuasa nalukan iblis eda. Iberikan di bata man banta. Ibas kini tekenta man bana. Erlajar kita arah kejadian si terjadi man anak-anak skewa dai. Sidah ijenda maka gelar Yesus labon desken mantra. Si banci iblaskan bagi-bagi saja. Tapi tupung gelar Yesus enda si pake, si belaskan si tuhuna enda erkawitan keras kegeluhan ta, si harusna tuhu-tuhu kita ersada ras di bata. Tuhu-tuhu lid hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhu-tuhu kita ngiki kuasai, selalu kuasa Tuhan, selalu kata Tuhan.
Sidang de ijenda, iblis sendiri pun tahu sebenarnya uga kadar kini teketa perpulungan Tuhan. Maka kala anak-anak skewan dai pekap du isergangna ditantangnya. Ya, itah nasi. Maka kita pesi tuhuna perpulungan Tuhan. Ketika kita memakai gelar Yesus, ketika kita dikatakan kalak Kristen si tuhuna eda berhubungan kel, erkawitan kel, ras uga kegeluhan ta, si harusna eda tuhu-tuhu ersada ras dibata. Sebab ibas kini ersadan tars Tuhan, sebab ibas kita ikuasai di batang, maka lid gegeh ibas gelarna, lid kuasa ibas kita make gelar Tuhan Yesus ini. Perpulungan kekelengan Tuhan, lah terjeng ibas kita erperang lawan kuasa kegelapan. Tapi ibas krida dampar kegeluhan ta, ibas dampar pelayanan tapi kuasa Yesus endama simpegegehi kita, sirbahan kita menang. Ibas dalani kegeluhan indah adi geluh takin tetap rahasia. Erkuasa pelayanan ta, erkuasa kita ibas ngalakan kerina perbedaan geluh ta, erkuasa pe kita ibas nalukan kuasa kegelapan. Adina kita tetap membangun hubungan taras Tuhan. Adi kita tetap dikuasai selalu kata di bata. Maka perpulungan Tuhan ibas bagin si pemena enda, mari si pastikanlah kegeluhan ta tetap ersada ras Tuhan. Arti ersada kita ras Tuhan, tetap kita mereken diri ta, ipimpin, ituntun kata di bata. Tambah si ernalem kita tetap manbana ibas pertotonta. Si bangun terus komunikasi taras Tuhan. Alu bagi megegeh kita, menang kita ibas ngelawan kuasa-kuasa kegelapan. Si peduakan perpulungan Tuhan. Kita ipersingeti dengan erlajar kita arah ogenta sekali indah. Maka kegeluhan tas selaku kita kalak Kristen pe mekatep labo terlepas. Ibas ancaman kuasa-kuasa kegelapan. Si pemena lebeda kam kita nginget uga latar belakang tas secara kita kalak karo secara khusus na perpulungan Tuhan. Selaku kita kalak karo sope sehna berita si meriah kuasa kegelapan indang bersada ras kegeluhan ta. Kuasa kegelapan indang bu ipake nini tambarenda ibas ngorepkan kerina si terjadi ibas kegeluhan na. Guru-guru si melin melala kel ibas kita kalak karo singaturkan perdalinan kegeluhan ta. Bagenda masih terjadi. Maka aminna kita nggo Kristen pe baci jadi perpulungan Tuhan. Warisan-warisan nini ta eda tetap denga eda si pakekan. Li denga kerincuhan tak guna makekan praktek-praktek okultisme. Li denga mungkin warisan-warisan nini ta iusekan naman banta. Subuh ibas benda-benda keramat pajuh-pajuhan rasi debanna. Li denga pedah-pedah nini ta mungkin barenda si erbahan kita labahan cina dingken kegeluhan-kegeluhan ta ibas praktek-praktek okultisme. Li dengar kerincuhan ta guna kita tetap ernaleman praktek-praktek okultisme. Ena dengar usur si terjadi selaku kita kalak karo amin nagia kita go Kristen perpulungan Tuhan. Tambah si tantangan tapi genduari enda semakin banyak kuasa-kuasa kegelapan ibas praktek-praktek yang lebih modern. Bagi horoskop ramalan-ramalan bintang resi debanna. Tambah si perpulungan Tuhan belala denga kita si menjadikan berhala pendahinta, menjadikan berhala hobinta, sirbahanca lanai kita lid waktu untar sembah res Tuhan, lanai kini tedehenta sembah man Tuhan, lanai kini tedehenta bahan kekelengan nandangi sapi-sapi ta bagi keluarga ta, enda kerina berhala si merusak kita, enda mekerina pajuh-pajuh henta yang lebih modern perpulungan Tuhan, si maun-maun nerbahanca enda turah kerangapan ibas kita, turah biak konsumerisme ibas kita, turah biak materialistis ibas kita, turah biak hedonisme ibas kita, sikai pesipalasi alu materi, alu kenikmatan doni rasi debanna, pepuaskan keinginan ta, enda kerina kuasa-kuasa kegelapan si lebih modern si mempengaruhi kegeluhan tapi perpulungan Tuhan. Jadi enda meperlu si sedari perpulungan Tuhan.
Janah ibas sekali enda. Ibas kita ngondengkahkan kata di batas sekali enda. Gosi idah maka labolit gegeh kuasa kegelapan ibanding keras kuasa Tuhan ta. Si idah maka labo kepikan lid dalam tajore. Ibas kita makekan, ibas kita mempergunakan, ibas kita tetap dalamkan kegeluhan itu kuasa-kuasa kegelapan. Lalit kepikan dalam tajore, lalit kepikan ketenangan perpulungan Tuhan. Jadi enda mesti rebahan sapang kita harus nanadingkan kerina praktek-praktek okultisme. Nadingkan kerina benda-benda keramat paju-paju henta bagi perupa-rupa keinginan-keinginan daging ta. Enda kerina pang kita guna nadingkan ca. Pang kita guna lanai geluh ibas dalam si baginda rupa. Bagi temata nina aku kanlah mantuhan. Endam sekali enda jadi persingat man banta arah kegeluhan kala i Efesus daipe tupung idahna uga kuasa Tuhan enda mau terbuka pusuhna maka kaai sidahi kena enda ibas praktek-praktek kegelapan mekap sia-sia enda ngenca. Jadi kita pe perpulungan ni Tuhan lid sada pertobatan ibas kita. Ibas kita enggo jadi si kerajaan Tuhan. Ibas kita enggo ibebaskan na ibas kuasa dosa. Kuasa kegelapan, arah kematian na ikayu persilang. Lanai harusnya kita mulihkan gempak kegeluhan. Si mengandalkan praktek-praktek kegelapan. Entah praktek-praktek kekuasa kegelapan si modern si genduari ida keinginan-keinginan daging ta ras kerina na sirban candau kita ras Tuhan si enda kerina si akukan man Tuhan si akukan kerinana si tadingkan kerinana ada aksinta adi benda-benda enda lit denga ibas kita si tutung si kerina adi lit denga kuasa-kuasa enda si pake mari si dilo serayan Tuhan ranuras kita menanggalkan si kerina perpulungan kekelengan Tuhan enda melangkah pertobatan enda melangkah kegeluhan si baru si harus silakokan kita selaku kita kalak si go itebus Tuhan ta Yesus Kristus sebab labolit gege labolit kekekalan ibas kita makekan kerina praktek-praktek kuasa kegelapan enda perpulungan Tuhan labolit kemalaman ate ibas kita nehi erbagi-bagi surah-surah daging ta maka perpulungan kekelengan Tuhan lanai kita biar lanai siakap rugi nadingken si kerina si berbentuk si kaipe si erbahansa kita lanai ersadaras Tuhan si rebahansa kita terhambat komunikasi taras Tuhan si rebahansa terhambat pelayanan taras Tuhan eda kerina si tadingkan perpulungan Tuhan dan kita pasti dimenangkan. Kita pasti dimenangkan. Adik kita nandangi Tuhan. Kita pasti diubahkan. Segala kutukan, segala sumpah praktek-praktek kegelapan. Enda kerina perpulungan Tuhan. Pasti kita dilepaskan ibas kutukan enda. Kita pasti ipakekan kegeluhan tak jadi pasu-pasu. Adi si andalkan kuasa Tuhan. Sebab kai kuasa di bata bukap menang ibas kuasa kegelapan. Makana arah kini tekenta perpulungan Tuhan. Arah kini tekenta man Yesus. Menang kita. Nadingkan kerina kuasa kegelapan enda. Tuhan si masuk-masuk katana. Ras kita bertoto. Tuhan di bata Bapa kami ngatakan bujur man bandu. Kam dage tetap si terpuji termulia arah kegeluhan kami. Kam sim pengasup kami nalukan kerina kuasa-kuasa kegelapan. Subuk silit dengan ibas kami si iwari si kini teken kami dube selaku kalak karo sope kami nandai kam Tuhan. Bagai pe praktek-praktek kuasa kegelapan si modern genduari enda si Athena kin Tuhan menyenangkan keinginan-keinginan kami sesaat. Maka mindo kami manbandu Tuhan. Pengasukdu kami. Pengasukdu serayandu pekerina nadingkan kera kuasa-kuasa kegelapan silit ibas kami. Tambah si epe Tuhan. Gelahna terpuji termulia gelar Tuhan arah kerina pelayanan kami. Terpujilah kamu. Arah Yesus Kristus. Reh kami toto manbandu. Amin. Selamat melayani.